Good afternoon guys. Our video for today is CDO Carne Norte po. Ayan po. CDO Carne Norte po na ginisa with patatas. Ayan po. Simpleng pananghalian lang po. Ayan po. CDO Carne Norte with patatas po. Luluto niya lang po, mainit-init pa po siya. Kain po tayo. Thank you for watching. Salamat po sa panonood. Follow for more. Thank you po.